For today's video kakabsat, ket i-congrats tayo man dagitoy baro nga agkasar. The Mr. and Mrs. Johnson and Mika. O makita yo kakabsat. Nag-sweet danay. Sana all kakabsat. So kakabsat, adat tayo nga road baryo iti bayan ng San Manuel. Kakabsat. Ito yak dati di nga nag-eskwela o pa-shout out dagi classmate ko ta San Manuel kakabsat. So kadwak may nga rod dagiti kakasinsing ko kas makita yun ni kakabsat ni insan ko nga Dennis Pahardo from Kamaronggayan. Shout out kanya minsan. So atakar kakabsat ket nagkukuyog kami manen. So datoy tayo garo din kakabsat ti unig ti municipal ti San Manuel. Isabela. So dagiti kakadwa mi kakabsat aw mi lang sabsabali. So kakabsat kas makita ni nagpipintas dagin nagkakagwapo dagiti kakadwak ket nang rugi garo den ti pinaginnainayat ti dua nga baro nga agasawa kakabsat. Oh yeah! 1, 2, 3. Yahoo! Okay. So kakabsat nalpas nga ro din so nga nagpicture taking kami mitten kakabsat. So guys kakabsat dati kami ti Casa Familia Hotel Restaurant. Iti kami nga mangan kakabsat. Ini ang punobyo. Kakadwa mi Ini isang kumit. Nagijik pats na ko niyo. Yung witch na yo, dagi classmate nam kadwak so natatam. Mabuhay ang bagong kasal. Okay, kas makita itining kakabsat. Nagmayt tibyo nagayamit tini nagmayt mititi nga napanaming kakabsat nagpintas ni kakabsat awan may bagak mas makita ini kakabsat nagmayt ti decoration da ipakita kanya kakabsat iti Mr. and Mrs. datang kakabsat Johnson and Mika mas makita ini kakabsat dapat iti wine nada kakabsat i-shot tayo kit damdaman dita kakabsat ngim awan ti bilog dita kakabsat joke lang kakabsat iti wine nya inimin damdaman kakabsat imported nga wine dagitang kakabsat so congrats ko man the Johnson and Mika kakabsat. So gito dagi kakabsat nga kakadwa tayo nakapwesto da hindi lamlamisanin kakabsat agor urayin ti lunch kakabsat. So kakabsat punji kikdan nagsamit atang kakabsat ket mangrugi tayo ket ipakita man iti simple nga pagsasangwan mi nga mangan kakabsat apo na kakabsat agkakaimas nga putahe so nga rugyanan tayo kakabsat iti manganing kakabsat taramanan tayo dagiti agkakaimas nga putahe kakabsat. So atang kakabsat bago tayo mangrugin at dapat iti pa-shite wine na ni uncle ko. Dito tingin. 1, 2, 3. Guys yes, makinig ka sa niyo. Salikin sa kunay. Na-take out na atan. Okay, tumata kami ka na. Okay. So ayun guys, ating nalabas ti weddingin. So, thanks for watching. Bye-bye. Please support Dennis Pahardo. Kuya Dennis, di ba? Kuya Dennis.